اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ آیۃ النفر قال سبحانہ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تشير الآية إلى السيرة المستمرة بين الوكلاء من تقسيم العمل بين الأفراد إذ لولا ذلك لاختل النظام ولا تشذ عن ذلك مسألة الإنذار والتعلیم والتعلم فلا يمكن ان ينفر المؤمنون كافة لتحصيل احکام شریعت ولكن لماذا لا ينفر من كل فرقة منهم طائفة لتعلیم شریعت حتى ينذروا قومهم عند الرجوع إليهم. توجہ فرمائیے، بحث ہماری خبر واحد کی حجیت کے بارے میں چل رہی تھی اور خبر واحد کی حجیت کے لیے کتاب عزیز سے استدلال کر رہے تھے. خبر واحد کی حجیت پر قرآن مجید سے استدلال کر رہے تھے. پہلی آپ کی خدمت میں جو آیہ مجیدہ پڑھی وہ تھی آیہ نبا. آیہ نبا کے ذریعے سے خبر واحد کی حجت پر استدلال کر رہے تھے. وہ بتا دیا تھا، اگرچہ ایک مرتبہ میں پھر بہت ہی مختصر عرض کر کے اس آیہ نفر جو خبر واحد کی حجیت پر استدلال کیا گیا ہے اس پر آتا ہوں. یہ جو آیہ نفر پڑھی ہے اس سے پہلے بعرض معذرت ایک مرتبہ پھر دوبارہ ہو. آیہ نبا میں آیا کیا تھی؟ ان جاکم فاسقن بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. شان نزول آیت کا ولید ابن عقبہ تھا کہ اللہ کے نبی نے ایک آدمی جس کا نام ہے ولید، اس کو ایک قبیلہ، ٹھیک ہے نا، وہاں زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تو اس نے آ کر واپسی پہ جھوٹ بول دیا کہ وہ تو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں. تو یہ آیت نازل ہوئی تھی ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا ان تصبحوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر لے کر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نقصان پہنچا بیٹھو کسی گروہ کو، نادانستہ اور ہونا پڑے تمہیں اپنے کیے پر نادم. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آیہ مجیدہ ہے خبر واحد کی حجیت پر دو طریقے سے اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے. ایک مفہوم شرط کے ذریعے سے میرے بچے کیا گیا ہے اور دوسرا مفہوم وصف کے ذریعے سے کیا گیا ہے. توجہ ہے، آیہ نبا جو خبر واحد کی حجت پر دلیل بن رہی ہے، استدلال دو طریقوں سے ہے. ایک مفہوم شرط کے ذریعے ہے اور دوسرا مفہوم وصف کے ذریعے سے ہے. یہاں آپ کو بتایا تھا مفہوم شرط اور مفہوم وصف میں استدلال کرنے کے لیے ملنے کا خطرہ ہے کہ مفہوم شرط یا مفہوم وصف آپس میں بحث مخلوط نہ ہو. جب مفہوم شرط کی بات کرنی ہے تو آپ نے توجہ کا مرکز و محور شرط کو قرار دینا ہے، ٹھیک ہے. اور جب مفہوم وصف سے استدلال کرنا ہے تو توجہ کا مرکز وصف کو قرار دینا ہے. وصف جو فاسق ہے، ٹھیک ہے، وصف جو فاسق ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے توجہ کرنی ہے، مفہوم وصف پہ توجہ کرنی ہے جب مفہوم وصف سے استدلال کرنا ہے تو. اچھا،
अभी जनाब मफहूम शर्त के ज़रिए इस्तिदलाल कैसे किया था? ये किया था कि यहाँ मफहूम शर्त में एक शर्त होती है, मफहूम शर्त में एक शर्त है, नंबर 2 मौजू है, नंबर 3 हुक्म है। मफहूम शर्त के अंदर 3 चीज़ें हैं, शर्त, मौजू, हुक्म। मिसाल के तौर पे इन जा ज़ैदुन अकरम हो, यहाँ तवज्जो करो, तीनों चीज़ें हैं। इन शर्त जा ज़ैदुन, ये क्या है जान? मौजू। अकरम क्या है? अकरम हो हुक्म है। इन जा शर्त हो गई, ज़ैद मौजू हो गया, अकरम हुक्म हो गया। अगर ज़ैद आए तो क्या करो? अकरम हो उसका एहतराम करो। ठीक है, इसका मफहूम क्या बनेगा कि अगर ज़ैद ना आए तो उसका एहतराम भी नहीं है। यहाँ इस आयत के मुताबिक, ये तो समझाने के लिए मिसाल दी है, मौजू क्या है? नबाउल फासिक। इन जा बिही शर्त हो गई, फतबय्यन नो हो, फतबय्यनु, ये क्या है जान? हुक्म है। ठीक है, बस इस पे तवज्जो करो। नबाउल फासिके इन जा बिही फतबय्यनु, मफहूम क्या बनेगा इसका? मफहूम नबाउल फासिके इन लम यजी अबेही फला यजिबु तबय्युनन हो। तवज्जो, ये अरबी पढ़ी है। नबाउल फासिक इन जा बिही फतबय्यनु, मफहूम नबाउल फासिक इन लम यजी अबेही फला यजिबु तबय्युन अन हो। मतलब ये है कि अगर फासिक खबर लेकर आए तो तबय्युन ज़रूरी है, तहकीक ज़रूरी है। इसका मफहूम क्या है? अगर फासिक खबर लेकर ना आए तो तबय्युन ज़रूरी नहीं है। यानी अगर आदिल खबर लेकर आया है, मसलन फासिक नहीं आया, आदिल आया है, तो तबय्युन ज़रूरी नहीं है, तहकीक ज़रूरी नहीं है, उसकी बात हुज्जत है। और यही मफहूम है खबर वाहिद पर हुज्जियत के लिए ये आयत दलील बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया मफहूम शर्त के ज़रिए इस्तिदलाल। लेकिन इस पर इश्काल ये किया था कि आगा जान हमेशा मौजू, मंतूक और मफहूम में एक होना चाहिए। हमेशा मौजू, मंतूक और मफहूम में एक होना चाहिए, जबकि यहाँ जो मौजू है उसका मौजू मंतूक में नबाउल फासिक है, और जो मफहूम है उसमें मौजू क्या है जान? नबाउल आदिल है। नबाए फासिक है तो तबय्युन ज़रूरी है। फिर आपने मफहूम में मौजू इवद कर लिया है कि अगर वो आदिल है, खबर मुखबिर आदिल है, तो तबय्युन ज़रूरी नहीं है, मौजू एक होना चाहिए था। मफहूम हुक्म को साल्व करना है मौजू से, जो उसी कदिया में, यानी मंतूक वाला मौजू जो है उसी मौजू से मफहूम में हुक्म को साल्व करना होता है, ना कोई दूसरा मौजू लेकर आ जाएं। मौजू मंतूक में नबाउल फासिक है। ठीक है, तो इसी नबाउल फासिक का जो है तबय्युन वाजिब है, और मफहूम में भी इसी का आदम तबय्युन है, इसी मौजू का। ठीक है, ना कि कोई और मौजू लेकर आ जाओ, जैसे नबए आदिल है।
ठीक, ये इस मतलब को आपने मद्देनज़र रखना है। उसके बाद हमने इस्तिदलाल किया था मफ़हूम वस्फ़ के ज़रिए था अजीज़ो। मफ़हूम वस्फ़ के ज़रिए इस तरह था कि जनाब ये क्या था कि मुखबिर फासिक याजिब तबय्युन खबरू, मुखबिर फासिक हो, ठीक, तो उसकी खबर की तहकीक करना वाजिब है। तो इसका मफहूम क्या हो जाएगा? मफहूम ये होगा कि अगर ना कहूँ इस तरह बताऊँ, मुखबिर आदिलो मुखबिर फासिको तो तबय्युन वाजिब है, मुखबिर आदिलो तो तबय्युन वाजिब नहीं है, यानी उसकी बात हुज्जत है। जैसा कि फ़िल गन्नम साइमा ज़कातुन, गन्नम साइमा में ज़कात है, ये दलालत कर रही है कि ज़कात नहीं है। मालूफ़ा नेम फ़िल गन्नमिल मालूफ़ा हो तो उसमें क्या बनेगा जान? ज़कात नहीं है। गन्नम साइमा में ज़कात है तो गन्नम मालूफ़ा में ज़कात नहीं है। ये इस्तिदलाल था मफ़हूम वस्फ़ के ज़रिए। युलाहज़ अलैह, इस पर इश्काल ये किया गया है कि जुमला वस्फ़िया मफ़हूम पर दलालत नहीं करता है। तवज्जो फरमाई अजीज़ों, दोबारा मेरा दिल किया कि मैंने आपको एक मरतबा फिर आये नबा की जो ख़बर वाहिद पर इस्तिदलाल है, ठीक है, उसको दोबारा आपकी खिदमत में थोड़ा बयान करूं। दोबारा बयान हो गया इंशाअल्लाह बलुत्फ़ खुदा, मतलब मेरा पहुंच गया होगा। दूसरी आयत अजीज़ो हो है आयतुन नफ़्र। आयतुन नफ़्र की मैंने शुरू में दर्स में तौज़ीह दी, आती इबारत पढ़ी थी। ये आया मजीदा सूरह तौबा की है। व मा कानल मुअमिनूना लियनफ़िरू काफ़तन फ़लौला नफ़रा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क्कहू फ़िद्दीन व लियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। तर्जमा, और नहीं था मोमिनों पर ज़रूरी, और नहीं था मोमिनों पर ज़रूरी कि वो निकल खड़े हों सब के सब, लेकिन क्यों ना ऐसा हुआ कि निकलते हर हिस्से आबादी में से कुछ लोग इस गर से कि वो समझ पैदा करें दीन की और ख़बरदार करें अपनी कौम के लोगों को, जब वो लौट कर आएँ उनके पास, ताकि वो बचे रहें बुरे कामों से। ये हो गया इसका मतलब। तर्जमा, कैफियत इस्तिदलाल खबर वाहिद की हुज्जियत पर ये आया नफ़ किस तरह दलालत कर रही है। सबसे पहले तो ये है कि ये आया जो है सीरा जो उकला के दरमियान है उसकी तरफ इशारा कर रही है कि उकला जो हैं वो अपने काम को अफराद के दरमियान तकसीम करते हैं, ठीक है ना। तकसीम कार है उकला में, कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई आलिम है, कोई इंजीनियर है। उकला ने अमल को अफराद में क्या किया हुआ है? तकसीम किया हुआ है, ताकि निज़ाम ज़िंदगी मुख्तल ना हो। जब कानून ऐसा है तो मसले तालीम व ताल्लुम भी इस कानून से जुदा नहीं है। तालीम व ताल्लुम वाला मसला इस कानून से, इस कौन सा कानून के काम की तकसीम है उकला में, मसला तालीम व ताल्लुम इस कानून से जुदा नहीं है। जब सब मोमिनीन का अहकाम शरिया की तालीम हासिल करने के लिए निकलना ज़रूरी नहीं है, सब का निकलना ज़रूरी नहीं है, मुमकिन नहीं है, तो फिर आया मजीदा में ये है कि हर गिरोह जो है वो क्यों नहीं निकलता। जब सारे नहीं निकल सकते, मुमकिन नहीं है, तो फिर एक गिरोह क्यों नहीं निकलता, ताकि वो जाए सीखे और फिर आकर लोगों को
ڈرائے. یہ ہے جناب عالی آیت جو تقسیم کار کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اب آپ کے لیے میں نے بیان کرنا ہے کہ استدلال بتاؤ جی. آیت سیرت مستمرہ جو کلام میں ہے کہ عمل کو تقسیم کرتے ہیں، ان میں سے تعلیم و تعلم بھی ہے. سارے نہیں جا سکتے تو ایک گروہ کو جانا چاہیے. اب ہمیں استدلال کر کے دو نا جناب. بار بار اسی کو گھما پھرا رہے ہو کہ سیرت جو ہے اقلا میں ہے کہ وہ عمل کو تقسیم کرتے ہیں، تعلیم و تعلم بھی ان میں سے ہے، سارے نہیں تو کچھ جائیں. استدلال کرو اختر، استدلال کرو آیہ نفر کے ذریعے سے کس طرح خبر واحد کی حجیت پر یہ دلیل ہے. توجہ کرنا بھی میرے بچے، توجہ کرنا. اگر لولا سے اگر نفر واجب ہے تو غایت نفر بھی واجب ہے، یعنی انذار بھی واجب ہے. لولا نفر من کل فرقہ، ایک گروہ کوچ کیوں نہیں کرتا، حرکت کیوں نہیں کرتا، یعنی اگر نفر واجب ہے، نفر واجب ہے تو اس نفر کی جو غایت ہے لینذروا، وہ انذار بھی واجب ہے. نمبر 2، اگر انذار واجب ہے، اگر انذار واجب ہے تو ترتیب اثر، ترتیب اثر قول منذر پر واجب ہے، ورنہ لغویت پیش آتی ہے. اگر انذار واجب ہے تو ترتیب اثر قول منذر پر واجب ہے، وَإِلَّا اگر ترتیب اثر واجب نہ ہو تو لغویت پیش آ رہی ہے. ساتھ یہ نقطہ بھی رکھو، آیت اطلاق رکھتی ہے. اگر ترتیب اثر مشروط ہوتا کہ اگر علم حاصل ہو جائے تو پھر ترتیب اثر دو تو آیت وہ بیان کرتی. آیت میں اطلاق ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ترتیب اثر دو. اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر علم مثلا حاصل ہوا ہے تو پھر اس پر ترتیب اثر دو. اگر علم شرط ہوتا تو آیا اس کی طرف اشارہ کرتی. مزہ نہیں آیا مجھے تو. کیسے بھلا استدلال ہوا ہے آیا نفر کے ذریعے؟ آغا لولا ہے نا، لولا یہ کیا بتا رہا ہے؟ لولا سے اگر نفر واجب ہے، غایت نفر واجب ہے، یعنی انذار واجب ہے، انذار ڈرانا واجب ہے. پھر مقدمہ بتایا ہے اگر انذار واجب ہے ترتیب اثر قول منذر ہم واجب ہے، کہ منذر کی بات پر اثر دینا انذار واجب ہے، ترتیب اثر دینا اس کی بات پر واجب ہے، ورنہ لغویت پیش آتی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ وہ یہ ہے کہ اگر انذار واجب ہو اور سامنے والا پر قبول کرنا واجب نہ ہو تو یہ کہتا رہے وہ قبول نہ کرے تو لاگو نہیں تو کیا ہے؟ اگر ڈرانا واجب ہے تو سامنے والے پر قبول کرنا بھی تو واجب ہے نا. اگر وہ قبول نہ کرے یہ ڈراتا رہے تو لاگو نہیں تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ آیا میں اطلاق ہے. اگر ترتیب اثر مشروط ہوتا کہ علم ہو، ٹھیک، تو پھر ترتیب اثر ہے تو آیا کہتی. آیت کے اندر اطلاق ہے کہ قول منذر حجت ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ چاہے وہ علم کا فائدہ دے یا نہ دے، اس میں وہ بات نہیں ہے کہ جب علم حاصل ہو رہا ہو تو پھر بات مانو. آیت میں نہیں ہے. 2 مرتبہ آپ کو کیفیت استدلال میں نے اس آیہ نفر کا بتا دیا ہے، ٹھیک ہے. 1 مرتبہ پھر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تیسری مرتبہ آیہ نفر سے جناب کس طرح خبر واحد کی حجت پر استدلال ہو رہا ہے. اس طرح میں نے مقدمہ چینی کی ہے کہ لولا نفرا،
اگر نفر واجب ہے تو غایت نفر واجب ہے. غایت نفر کیا تھی؟ لینذروا، یعنی انذار واجب ہے. اگر انذار واجب ہے تو منذر کے قول پر ترتیب اثر دینا بھی واجب ہے. وَإِلَّا لغویت پیش آ رہی ہے، یعنی اگر ڈرانا واجب ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی بات کو قبول کرنا واجب نہ ہو تو لغویت لازم آتی ہے کہ وہ ڈرائے اور سامنے والا قبول نہ کرے. ٹھیک ہے، ایک طرف. اور دوسرا یہ بھی کہا کہ آیت میں اطلاق ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر علم حاصل ہو منذر کے قول پر تو مانو. منذر کے قول پر علم ہو یا نہ ہو مانو، یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر واحد حجت ہے. جب ڈرانے والا آ کر ڈرائے تو اس کی بات ماننی ہے، اس کی بات کو قبول کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جناب، یلاحظ علی الاستدلال، اس استدلال پر اشکال کیا گیا ہے. اشکال کیا ہے کہ آیا یہ بیان کر رہی ہے کہ سب کا جانا علم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ممکن نہیں ہے، بلکہ ایک گروہ کو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، آیت یہ بتا رہی ہے کہ سب کا نکلنا ممکن نہیں ہے، ایک گروہ پر واجب ہے کہ ایک قوم میں سے ایک گروہ ہو جائے جو کہ مطلب علم کی تعلیم حاصل کرے. اچھا، جو انذار کی کیفیت ہے کہ ڈرائیں کیسے، کیا اجتماعی طور پر ہو یا فردی طور پر ہو. جب گئے اور تعلیم سیکھی اور جب واپس آئے تو ڈرانا ہے نا، کیفیت انذار کیسی ہو، آیا مل کر اجتماعی طور پہ ہو یا فردی ہو. آیت اس کو بیان نہیں کر رہی ہے، آیا اس کے بیان میں بھی نہیں ہے. اطلاق سے تمسک ہوتا ہے جب وہ مقام بیان میں ہو. آیا مقام بیان میں نہیں ہے کہ کیفیت انذار کیسا ہونا چاہیے، اجتماعی ہونا چاہیے یا فردی ہونا چاہیے، تاکہ آپ کہو اطلاق سے تمسک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں، اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے ہو. آیا مقام بیان میں نہیں ہے، کس کے بلا؟ کیفیت انذار کے بیان میں نہیں ہے کہ آپ اطلاق سے تمسک کریں. دلیل کوئی ہے؟ دلیل کہ آیت کیفیت انذار کے بیان میں نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ آیت نے شرط کو ذکر نہیں کیا کہ وہ جو منذر ہے وہ عادل ہو، سکہ ہو. ٹھیک ہے، ورنہ وہ بتاتا نا. ٹھیک ہے، یہ نہیں. اس پر دلیل یہ ہے مقام بیان میں نہیں ہے کہ آیت شرط لازم جو وثاقت یا عدالت ہے اس کو ذکر نہیں کر رہی ہے. کیسے یہ مقام بیان میں ہو سکتی ہے؟ توجہ فرما لی آپ نے. بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ. آیت النفر قال سبحانہ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. اور نہیں تھا مومنوں پر ضروری کہ وہ نکل کھڑے ہوں سب کے سب، لیکن کیوں نہ ایسا ہوا کہ نکلتے ہر حصہ آبادی میں سے کچھ لوگ اس غرض سے کہ وہ سمجھ پیدا کریں دین کی اور خبردار کریں اپنی قوم کے لوگوں کو جب لوٹ کر آئیں ان کے پاس، تاکہ وہ بچے رہیں برے کاموں سے. تشیر الآیت الی السیرۃ المستمرۃ بین العقلاء من تقسیم العمل بین الافراد. آیت اشارہ کر رہی ہے سیرت جو مستمر رہا ہے، عقلاء کے درمیان عمل کی تقسیم ہے، افراد کے درمیان. اذ لولا ذالک کا اشارہ کیا ہے؟ تقسیم عمل بین الافراد. اگر تقسیم عمل بین الافراد نہ ہوتا لاختل النظام، نظام مختل ہو جاتا. نظام
خراب ہو جاتا، مختل ہو جاتا. ولا تشذ عن ذلك مسألة الانذار والتعلیم والتعلم، ولا تشذ جدا نہیں عن ذلك اس قانون سے مسئلہ انذار اور تعلیم اور تعلم جدا نہیں ہے. فلا يمكن ان ينفر المؤمنون كافة لتحصیل احکام شریعت، پس ممکن نہیں ہے تمام مومنین کا نکلنا احکام شریعہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ولیکن لماذا لا ينفر من كل فرقہ منهم طائفہ، لیکن ہر فرقہ، لیکن لماذا لا ينفر من كل فرقہ منهم طائفہ، لیکن ہر فرقہ میں سے ایک گروہ کیوں نہیں نکلا لتعلیم شریعت، تعلیم شریعت کے لیے، حتی ينذروا قومهم، حتیٰ کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں. کب؟ عند رجوع الیہم، جب وہ ان کی طرف رجوع کریں. کیفیت استدلال، وجہ الاستدلال انہ سبحانہ اوجب الحذر علی القوم عند رجوع الطائفۃ التی تعلمت شریعت، اللہ تعالیٰ نے حاضر کو قوم پر واجب قرار دیا ہے عند رجوع الطائفہ، طائفہ جب وہ گروہ جب رجوع کرے، التی تعلمت شریعہ، وہ گروہ جس نے تعلیم شریعت سیکھی ہے، جب وہ رجوع کرے تو قوم پر حذر واجب ہے. والمراد من الحذر هو الحذر العملی، حذر سے مراد حذر عملی ہے. اے ترتیب الاثر علی قول المنذر، یعنی ترتیب اثر قول منذر پر. قول منذر پر کیا ہے جان؟ اے ترتیب الاثر، ترتیب اثر قول منذر پر. ثم ان انذارہ کما یتحقق بصورت التواتر یتحقق ایضا بصورت الانذار بعض البعض، پھر یہ جو انذار ہے جس طرح بصورت تواتر محقق ہوتا ہے، بصورت انذار بعض کا بعض سے بھی محقق ہوتا ہے. فلو کان التواتر او حصول العلم، ٹھیک، شرطن فی تحقق الانذار، اگر تواتر یا حصول علم شرط ہوتا تحقق انذار میں، اگر تواتر اور حصول علم شرطن فی تحقق الانذار شرط ہوتا تحقق انذار میں، وبالتالی فی وجوب الحذر لا اشارت الیہ الآیت، وبالتالی کیا ہوتا؟ حذر واجب ہوتا، لا اشارت الیہ الآیت، آیت اس کی طرف کیا کرتی؟ اشارہ کرتی. اگر تواتر یا حصول علم شرط ہوتا تحقق کے انذار میں اور نتیجہ حذر واجب ہوتا، لا اشارت الیہ الآیہ، آئیے اس کی طرف اشارہ کرتی. وَإِطْلَاقُهَا يَقْتَضِي حُجِّيَّةَ قَوْلِ الْمُنذِرِ سَوَاءٌ أَنذَرَ انذارا اجماعیاً جماعیاً او فردیاً. وَإِطْلَاقُهَا اطلاق آیاں تقاضا کرتی ہے حجیت قول منذر کا، چاہے انذارا انذارا اجماعیاً، چاہے انذار جمعی ہو یا فردی ہو. وسواء افاد العلم ام لا، چاہے علم کا فائدہ دے یا علم کا فائدہ نہ دے. ٹھیک. یلحظ علی الاستدلال، استدلال پر اشکال کیا گیا ہے. ان الآیت بصدد بیان انہ لا یمکن نفر القوم برمتہم، آیا بصدد بیان ہے، یہ بیان کر رہی ہے کہ ممکن نہیں ہے قوم کا برمتہم، ساری کی ساری قوم کا نکلنا ممکن نہیں ہے. بل یجب نفر طائفۃ منہم، بلکہ اس قوم میں سے ایک گروہ کا نکلنا واجب ہے. یہ آیت بتا رہی ہے. وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْإِنذَارِ وَأَنَّهُ هَلْ يَجِبُ أَن يَكُونَ جَمَاعِيًّا أَوْ فَرْدِيًّا فَلَيْسَتِ الْآيَةُ بِصَدَدِ بَيَانِهَا. کیفیت انذار کہ کیا یجب ان یکون جماعیاً، کہ وہ جماعی ہو، اجتماعی ہو، مل کر آ کر کریں، او فردیاً یا فردی ہو کیفیت انذار. فلیست الآیہ بصدد بیان، آیا اس کے بیان میں نہیں ہے. حتی یتمسک بے اطلاقیہ، حتی کہ اطلاق آیت سے تمسک کیا جائے.
वक़द मर्रा फ़ी मबसिल मुतलक़ वल मुक़य्यद अन्नहु युश्तरतु फ़ी सिहहति तमस्सुक बिल इतलाक़ कौनुल मुतकल्लिम फ़ी मक़ामिल बयान, और गुज़रा है बहस मुतलक़ और मुक़य्यद में शर्त है, इतलाक़ से तमस्सुक करने की शर्त है क्या कि मुतकल्लिम मकाम बयान में हो, और यहाँ मुतकल्लिम इंज़ार की कैफियत के लिहाज से मकाम बयान में नहीं है, मकाम बयान में नहीं है ताकि इतलाक़ से तमस्सुक करो। दलील वयशहदु अला ज़ालिका अन्नल आयत लम तज़कुर अशर्त अल्लाज़िम आनी अलवसाक़त वल अदालत फ़कैफ़ तूसफ़ु बिअन्ना फ़ी मकामिल बयान। यशहदु अला ज़ालिका, गवाह है, अला ज़ालिका कि आया मकाम बयान में नहीं है, ज़ालिका मकाम बयान में नहीं है, इस पर यशहदु अन्नल आयत लम तज़कुर शर्त लाज़िम, आयत जो है उसमें शर्त लाजिम का तज़किरा नहीं हुआ, आयत ने शर्त लाजिम का जिक्र नहीं किया, आनी अल वसाक़त वल अदालत यानी वसाक़त और अदालत का, फ़कैफ़ तूसफ़ु बिअन्ना फ़ी मकामिल बयान, कैसे वस्फ़ किया जाए कि आया मकाम बयान में है। ठीक होगी अज़ीज़ो बात। नतीजा भला यहाँ तक क्या निकला, आया नफ़र के ज़रिए से ख़बर वाहिद की हुज्जियत पर इस्तिदलाल किया गया, बाद में मुसन्निफ़ ने इसको रद्द कर दिया है। आया नबा के ज़रिए इस्तिदलाल किया गया, शर्त के ज़रिए वस्फ़ के ज़रिए मुसन्निफ़ ने उसको रद्द कर दिया, आया नफ़र के इस्तिदलाल को रद्द कर दिया ख़बर वाहिद की हुज्जियत पर। इसके बाद अगर जान जो आया ख़बर वाहिद की हुज्जियत पर इस्तिदलाल के तौर पर लाई गई है वो है आयतुल कितमान, आयतुल कितमान है, जिसके ज़रिए से ख़बर वाहिद की हुज्जियत पर बच्चे बेटे इस्तिदलाल किया गया है। आया कितमान क्या है, इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून। बेशक जो लोग छुपाते हैं हमारे नाजिल किए वाज़ेह अहकाम को और हिदायत को, इसके बाद भी कि खोल कर बयान कर दिए हैं हमने, तो वो लोग इस किताब में ठीक हैं, वही लोग हैं कि लानत करता है उन पर अल्लाह भी और लानत करते हैं उन पर सब लानत करने वाले। ठीक है, ये है आया कितमान। इस्तिदलाल कैसे हो रहा जी ख़बर वाहिद पर, आयत ये कह रही है कि कितमान हराम है। अगर कितमान और छुपाना हराम है, इजहार वाजिब है। अगर कितमान हराम है तो इजहार करना वाजिब है, और इजहार वाजिब है तो कबूल वाजिब है, वरना लग़वियत पेश आती है, वरना लग़वियत पेश आ रही है। ये है मुख्तसर इस्तिदलाल। अगर दोबारा आयत ने कहा है ना कितमान हराम है, अगर कितमान हराम है तो इजहार करना वाजिब है, जब इजहार करना वाजिब है तो कबूल करना वाजिब है, वरना लग़वियत पेश आती है इधर वाले पर। तो इजहार वाजिब हो, छुपाए नहीं, और सामने वाले पर कबूल करना वाजिब ना हो तो उसका फायदा किया वो लग़व है। ठीक है, ये है इस बात की दलील कि ख़बर वाहिद हुज्जत है। दोबारा करूं, कितमान हराम है, जब कितमान हराम है तो इजहार करना वाजिब है, जब इजहार करना वाजिब है तो कबूल करना वाजिब है, वरना लग़वियत पेश आती है। इश्काल, इस इस्तिदलाल पर जो इश्काल है, इस इस्तिदलाल पर जो इस्तिदलाल किया, इस पर जो इश्काल है वो ये है कि अगर इजहार वाजिब है, कबूल भी वाजिब है, लेकिन शराइत के साथ है, तो क्या लग़वियत है? शराइत ये हूं कबूल करने की, शराइत हूं कि इत्मीनान हासिल हो जाए, तो फिर कौन सी लग़वियत है? कोई लग़वियत फिर पेश नहीं आती है। इश्काल क्या है? ठीक है, जब इजहार करना वाजिब है तो कबूल करना वाजिब है, लेकिन शराइत के साथ कबूल करना वाजिब है। अगर कहीं बिल्कुल कबूल करना वाजिब नहीं है, इजहार वाजिब है, फिर बात आपकी ठीक है, लग़व है। लेकिन हम अगर ये कहें
کہ اظہار واجب ہے، قبول واجب ہے، لیکن قبول واجب ہے شرائط کے ساتھ کہ جب اطمینان حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر لغویت کون سی ہے؟ کوئی لغویت نہیں آتی ہے، شرائط کی قید لگا دیں تو۔ پس آیہ کتمان کے ذریعے استدلال کیا گیا، لیکن اس کو بھی مصنف نے رد کر دیا ہے۔ آئیے آیت الکتمان، قال سبحانہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ وکیفیت الاستدلال بها ہوا ان وجوب الاظہار وتحریم الکتمان یستلزم وجوب القبول والا لغا وجوب الاظہار۔ کیفیت الاستدلال بیا، آیت کے ذریعے سے کیفیت استدلال ہوا ان وجوب الاظہار، اظہار واجب ہے، و تحریم الکتمان، اور کتمان حرام ہے، یستلزم وجوب القبول، اس کا لازمہ کیا ہے؟ قبول واجب ہے، وَإِلَّا لَغَا سُبُو وجوب الاظہار، ورنہ وجوب اظہار لغو ہے، نظیر و قول سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے قول ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ هُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اس میں کیا ہے؟ فَإِنَّ حُرْمَةَ كِتْمَانِهِنَّ لَمَا فِي أَرْحَامِهِنَّ، عورتوں پر چھپانا حرام ہے جو ان کے شکموں میں ہے، ٹھیک ہے، یقتضی وجوب قبول قولہن، یہ تقاضا کرتا ہے حرمت کتمان عورتوں کا کہ ان کی بات کو قبول کرنا واجب ہے، وَإِلَّا لَغَا التَّحْرِيمُ، ورنہ جو ہے لغویت پیش آتی ہے، ٹھیک ہے نا، لغت تحریم، تحریم لغو ہے، ورنہ تحریم لغو ہے۔ یلاحظ علی الاستدلال، استدلال پر اشکال، ان الآیت فی مقام ایجاب البیان علی علماء اہل الکتاب لما انزل اللہ سبحانہ من البینات والہدی، آیت مقام ایجاب بیان میں ہے کہ علماء اہل کتاب جو اللہ نے نازل کیا ہے بینات اور ہدا، وہ بیان کریں۔ علماء اہل کتاب پر اللہ نے کیا کیا آگے جان؟ بیان کرنے کو واجب قرار دیا ہے۔ آیا یہ بتا رہی ان الآیہ فی مقام ایجاب البیان، آیا کیا کہہ رہی ہے؟ مقام ایجاب بیان میں ہے کہ بیان کرنا واجب ہے، کس پر؟ علی علماء اہل الکتاب، علماء اہل کتاب پر جو اللہ نے نازل کیا ہے بینات اور ہدا۔ ومن المعلوم ان ایجاب البیان بلا قبول نسلا یستلزم کون لغوا، اور معلوم ہے ایجاب بیان بلا قبول، بیان کا واجب ہونا بغیر قبول کے، اصلاً قبول نہ کریں تو یہ لغویت لازم آتی ہے، اما اصلاً یعنی قبول نہ کریں تو لغو ہے۔ اما اذا کان القبول مشروطا بالتعدد او بحصول الاطمینان او العلم القطعی فلا تلزم اللغویت، اما جب قبول مشروط و تعدد کے ساتھ، زیادہ کہنے والے آ کر کہیں، یا حصول اطمینان کے ساتھ، یا علم قطعی کے ساتھ، ٹھیک، قبول کرنا مشروط ہو تعدد کے ساتھ، یا حصول اطمینان کے ساتھ، یا علم قطعی کے ساتھ، فلا تلزم اللغویت، تو لغویت لازم نہیں آتی ہے۔ ولیست الآیۃ فی مقام البیان من هذه الناحیہ، تے آیت مقام بیان میں نہیں ہے، اس لحاظ سے آیا مقام بیان میں نہیں ہے، کآیت نفر، جیسے آیہ نفر ہے اس کی طرح مقام بیان میں نہیں ہے۔ حتی یتمسک باطلاقہا، حتیٰ کہ آیت کے اطلاق سے تمسک کیا جائے، آیا مقام بیان میں نہیں ہے، اس لحاظ سے آیا نفر کی طرح حتیٰ کہ آیت کی اطلاق سے تمسک کیا جائے۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔